Good morning, everyone. We are the group 2 and we are going to discuss the recipe development. I am the first reporter, Romelyn Elateo, and I am going to discuss what is recipe development. So, recipe development is the kind of work that cookbook authors put into publishing their cookbooks. It's taking raw ingredients in their basic form and creating a dish around them. It's deciding to put together certain foods with certain spices or herbs and cooking them in a certain way. Recipe development is makonsider jud nato siya nga usa ka trabaho kay kuan man kanang you are kanang creating new ideas man kung unsaon siya pagluto, unsay imong mga bag-o nga pamaagi or unsay mga new recipe nga imong ma-add para ma-level up ang usa ka dish or usa ka menu. When we say also kanang cookbook, it is a collection of informations, collections of recipes, mga nadra ang mga preparation kung saan pag-prepare sa usa ka food and how to serve that food. So cookbook also is kanang reference containing recipes. So recipe development is creating new dishes or recipes. So sa karon no is sa atong nailhan biya jud na ko example sa atong nailhan jud is kanang mango float man. So ang recipe ana is or mga ingredients nga ginagamit is kuan kanang mango, then grahams, then mga condensed, so nadyoy uban no nga kanang grabe kay sila mga creative, nagigid sila mga creative mind nga maka-create sila mga bag-o nga ingredients, which is kanang mogamit sila og kanang jackfruit, which is mo ilang i-substitute sa mango, then mo to siya makabuhat na sila kanang jackfruit float. So mo na siya new dish na new nga recipe na siya kay lahi naman nilang gigamit, so lain sad kay yung na tong mango float niya ang gigamit nila nga kuan is ang jackfruit. So muna siya uban nga example sa mga recipe development karon. So reasons behind recipe development. The main reason behind recipe development is that developing new recipes and improving existing ones ensure progress and efficiency for food service establishments. So, dako jud siya katabang no ang kanang recipe development is because kanang having that dili common nga mga recipe or mga panlasa is kanang lami gyud siya sa mga ubang tao, lami gyud siya sa mga tao no or mga tourists. So, some companies gani is ila mo hire gyud sila mga professional nga mga recipe developer to kanang create good food for their kanang restaurant. Kaya mas nindot man jud siya kung kana that simple recipe of food gani is i-level up gani. So mo jud ay maganahan sa mga tao nga kanang mo try sila something new nga kanang taste but same ra nga mga product nga maning panggamit. So moreover, recipe development does the following. So these four reasons behind recipe development will be discussed by Risa Sotomayor and Marian Canonan. So good day everyone, my name is Rizami B. Sotomayor and I'm going to discuss two parts of the reason behind a recipe development. So the first is the response to market trends and changes. People are looking for new gastronomical experience and patronize innovative menu ideas. So diri na part is for example ang isa ka restaurant is need jud nila musabay sa trend so that ang mga customer is dili gani mapulan sa mga balik-balik lang nga mga pagkaon nga ilang gina-offer. So dapat ang ilahang menu is mag-improve sad and need magsabay sa trends like butang lang nato mga Korean foods nga ilahang i-adapt sa ilahang menu para ang mga guest or ang mga on is dili makapili sila mga lain-lain nga mga makasuway gani sila so that dili sila
dili sila mobiya sa imong restaurant, like magstay sila kay naadra sa imong restaurant ilang gipangita kanang ma-satisfied gani sila sa atong mga food tungod kay dili ra sila magbalik-balik kay mag-adapt man sila sa mga bag-o nga trends, mga bag-o nga pangkaon, mga bag-o nga mga ingredients na ato ipangbutang sa atong himuon nga bag-o nga recipe gani ingana. So sa ingana nga way magstay ra sila sa atong restaurant, dili na sila mo transfer gani or dili na sila mo try sa mga lain nga restaurant pa nga mangaon sila didto. So usa sa na siya sa assets sa atong restaurant para mag-improve, so daghan putag mahalin siguro ana na. So next is to respond to change in food ingredients and equipment. This should simplify and improve both the procedure in making the product and quality of food and service. So there na part is ang kuan na po ni ang ato ang pag-improve sa mga quality sa atong mga equipment atong ginagamit, like kung mag-fry tag mga pagkaon, dili na ta magamit og frying pan, so magamit ta atong mga dagko nga mga lutuanan jud. So ang production is paspas ra, dili siya makalangay, so that ang ato ang customer is masatisfied siya sa ato ang customer service, which is dali and dili sila matagbuan og huwat. And sa pag-purchase nato sa equipment, no, make sure sa jud nato ang quality sa mga equipment na atong gamiton para dili ta permi magpalit-palit, so dili malugi ang atong negosyo ana. And i-make sure nato nga ang quality is mabagay sad sa iyang presyo sad. Good day, ma'am. Good day, classmates. I'm Kanonoy Mirian, and I'll be discussing about the other parts of reasons behind recipe development, which are operational efficiency and cost efficiency. In operational efficiency, through recipe development, work can be simplified, resulting in a more productive flow of operations. Dili sa operational efficiency kay dili nato siya dapat mailhan ug makabisado nga kini siya kay produce ni siya nga usa kasi nga high quality nga product, ug dili sab nato siya nga i-ensure nga kini siya nga product kay reliable ni siya, unya well made and performs as expected. Ug sa cost efficiency, it review recipes for update and possible savings. Substitute can be found or revisions in portion size of ingredients reduce cost and therefore higher profit. Nga dili sa cost efficiency, dili nato siya mahibaw-an sad na kanang being able to deliver projects and services gali at the lowest possible price pod sa walay pag-compromise nga pag kuan sa iyahang cost. Og dili na to ma-update ang maintaining sa high level niya ang service niya, quality og innovation. Nga kini siya ang cost efficiency og operational efficiency kay and it helps the reasons behind recipe development nga it can improve og nga adunay efficiency ang usa ka food services establishments. Thank you. That's all. And again, I am Romulan Lateo, and I will be discussing the first process of the recipe development, which is develop the recipe ingredients. So in developing a recipe ingredients, you must, or the ratio would be must be defined
must be well defined and be maintained among ingredients and facilities. So consider the likes and dislikes of customers, availability and seasonableness of ingredients, combination of texture and color. So when we say well-defined ratios, so it is important no nga imo jud siyang kanang tan-awon og tarong, then i-maintain sad ang proper ratio among the ingredients used in a recipe, i-maintain sad ang sakto nga measure kung pila na siya ka teaspoon, pila ka kuan, inana to. This is to ensure that the flavor are balanced and the dish turns out as intended. So also important sad ang facilities, because the availability of facilities for cooking should be taken into account when developing the recipe in ingredients. Kay for example, kung mag-bake ka og cake dayon wala dira ang kana nga facility gani, wala ka anang oven. So dapat flexible ka. Alternative cooking methods need to be considered in that kuan. So likes and dislikes of customers. So when developing a recipe, it is important to consider the preferences and dietary restriction of the target customers. So mas importante jud no nga kanang ang mga feedback sa imong mga customer kung unsa nga dish nga kanang di jud siya tanto nga ganahan, daghang ganahan nga mga customer or dili siya tanto nga halin gani kayo. So this help in creating dish that are appealing and suitable for intended audience. So in that way nga kana makabalo ka nga dislike din nila na, so nakay kuan nga ay i-improve nako ni kay nani, improve nako ang kuan baron, ang taste, ang texture, inana. Then availability and seasonableness of ingredients is, and the ability and this should be considered no when developing the recipe ingredients. Kay using fresh and seasonal ingredients not only enhancing the flavor of dish but also ensures that the ingredients are easily accessible. So last is the combination of texture and color. So the texture and color of ingredients used in a recipe play a crucial role in the overall presentation and taste of the dish. So combining ingredients with complementary texture and colors can create visually appealing and flavorful dishes. So it is important no mura sad kag nagkuan, mura sad siya kanang kung mag-prep na ka sa mga foods is mura sad siya matawag na to nga art, kay importante man sad siya ang texture ug ang color sa imuha nga dish. Hey everyone, my name is Rialin Yosaris. I'm here today to report the developed methods and procedure. The production process must be visualized. Dapat ato ang product dapat naka-visualize siya, dapat naka-process siya. First, all procedure and sequence must be correct. Dapat ato ang atong procedure o atong sequences dapat atong i-correct para makuan nila, masunod nila. Second, must be simple to follow and require minimal effort. Dapat ato lang i-simple ang mga gi-follow, dapat ato i-require nila para ilagay ning minimum ang mga effort na ilang kuan nato. Third, must take into account the use and availability of equipment tools. Dapat ang atong account use po siya sa atong availability of the equipment of tools. Next is packaging and serving presentation. The below packaging and serving presentation is important because a part of the quality of the product, the presentation it what will catch the eye of consumer. Product visual display is how the product will be plated or packaged for presentation guests. Increase not only the palatability but also salability of the product. Palatability means nag-refer siya og taste, flavor, and overall sensory experience of food or drink. Ang salability kay marketability or likelihood of a product kalagay
product na baliga limutan na niya na sold no na siya na success ang imuhang produkto. That's all. Thank you, ma'am. Hello, good day. I am Roxanne Anoreco, and I'm going to discuss the develop a marketable name. A matching name that is both descriptive and catching should be developed to complement the recipe. Example, kay mag-research jud ka sa imong target market, then determine your brand voice and personality and choose your business name and write your brand story, create your brand style guide, and design your logo and brand assets. Dapat hunahunahon nimo og you need to understand who you are and what you're trying to achieve. The next is standardize the recipe. The recipe has to be tested, adjusted, and then written in a standard recipe format. The recipe's yield is also adjusted to the most frequent production need. Standardized recipe kay it should be tested. Dapat ay iserve nato sa food nato sa mga customers. Dapat tibaon nato unsa ilahang allergies. Serve nato na sila allergies. Dapat know your recipe and know your foods to serve. Our recipes provide knowledge for front of the house staff as a sales tool and to help consumers with dietary concerns and allergies. Para mahibawan na to ang atong customers kinay allergy ana, so dapat careful ta sa atong iserve nga food. The importance of standardized recipe is to help ensure that the best possible food items are produced every time. Standardized recipe use exacting measurement of ingredients to result in consistent yield and cook times.